Okay, alright. So today, today pula. Now kita akan masuk ni chapter 6, periodic table of elements. So this chapter it all involves anything about the periodic table. Ada dua part. Part A, part 1, 6.1 is the classification of elements. In this part kita akan tengok macam mana kita akan susun elements, okay, dekat dalam periodic table. You have learned about this before this dekat sekolah menengah dahulu, but it is not as in-depth as this one lah, sebab sekarang kita belajar electronic configuration, cari isi yang baru. So it is more in-depth than it was before. And then untuk the second part is periodicity, menunjukkan tentang trend ataupun pola ataupun corak susunan dia. Apa yang susunan dia bagi, kesan daripada susunan dia, what kind of pattern can we see on periodic table. So kalau kita merentasi color ataupun we go across period or we go down the group, what happened to the size and whatnot lah. So all those things. So today we are only going on the 6.1, which is the classification of elements. So in this learning focus for the 6.1, we want to specify periods, groups and blocks. So ada SPDF blocks. So block is new. Period ini adalah what you know as skala kalau kat sekolah menengah. Okay. Group pula adalah kumpulan lah. So group adalah kumpulan. And then from this, from specifying periods, groups and blocks, we need to be able to deduce the position of elements in the periodic table from its electronic configuration. Maksudnya di sini, in this subchapter, kita akan tentukan kedudukan elemen kalau kita tahu electronic configuration dia. Dia terletak dalam group mana, dalam period berapa, dalam block yang mana satu. Okay, so before we go on to this, the thing that you should be confident, okay, you should be able to write electronic configuration. So kalau dalam chapter 5 tadi tu, paling-paling busuk pun kamu kena boleh tulis electronic configuration dengan betul. Kalau kamu tak boleh tulis electronic configuration, then this chapter is going to be a problem for you. Okay, electronic configuration. Yang dia punya quantum numbers tu, yang NLMS tu tak penting sangat in this chapter. So it's not important anymore. Yang important adalah kamu punya electronic configuration. So 1S2, 2S2, 2P6 semua tu. Okay, this is what you need to be able to know before going into this subchapter. But I'm sure you should be able to do it already. Okay, but it's quite easy. So now let's have a look. Okay, so first of all, going into this chapter, you would have a question kalau kita tengok periodic table tu. Kita tengok dia tersusun dalam bentuk, here is a periodic table. So dia tersusun bukan dalam bentuk petak or anything like that. It has a specific shape. Okay, dan dia ada cara dia disusun secara systematic. Okay, so it is systematically arranged. So how are these elements arranged on the periodic table? So first of all, dekat dalam periodic table, elements are arranged by increasing proton number from left to right. Bermaksud, kalau kita tengok balik dekat dalam periodic table tadi, ni proton number dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah penuh. Next row pula. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 36, 37 sampai 54 dan sebagainya. Okay, so it is increasing proton number from left to right. That is how the elements are arranged in periodic table. Okay, and then what else? Kalau kita tengok dari segi tadi daripada kiri ke kanan. Now, if we look into the periodic table again, going down the group like this, okay, apa yang increase adalah number of shells filled with electrons. So we will look into this later on. Okay, so number of shells filled with electrons. So N dia meningkat lah. So kalau dekat sini, ini N dia sama dengan 1. So dia ada 1 shell saja. Yang ini N paling tinggi adalah 2. Bermaksud dia isi N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Yang ini N sama dengan 3. And then N sama dengan 4. N sama dengan 5. N sama dengan 6. N sama dengan 7. Okay. Bermaksud dekat dalam period 1 ni, shell pertama saja yang diisi. Period kedua, shell pertama dan kedua diisi. Period 3, shell pertama, kedua dan ketiga diisi. Shell keempat, period keempat, shell pertama, kedua, ketiga dan keempat terisi. So it is like that. Okay. So itu adalah secara ringkas. So the elements
the elements juga are arranged into groups. Okay, so they are arranged into groups, periods, and blocks. The position of an element can be deduced by looking at its electronic configuration. So kita boleh tengok electronic configuration untuk tentukan group, period dan block. Sama juga kalau kita tahu kedudukan elemen, okay, so if we know the position of an element in a periodic table, kita boleh terus tahu dia punya electronic configuration. Contoh, kalau kamu tunjuk dekat saya, let's say you ask me this, okay, yang AS ni, arsenic ni, okay, 33 ni. Kita boleh buat dia punya electronic configuration terus, okay, kita boleh buat terus electronic configuration dia ikut proton number. Tapi let's say saya tak tahu proton number tu, tapi saya tahu group number dan juga period. Saya akan terus tahu dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 4p, 1, 2, 3, 4p3. That would be the electronic configuration dia. So saya tak tahu proton number dia pun, saya tahu secara automatic from the position. So it's quite easy actually. Okay, so we should be able to do that just by looking at the position of an element. Now, similarly, okay, so ni tadi dah. Okay, so now let's have a look at the, tadi kita tengok ada group, period dan block. So let's have a look at the period first. So period ini dalam periodic table, it is the horizontal row in the periodic table. So dia adalah yang horizontal. Okay, yang macam ni. Like that. So this is the period. So period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6 dan period 7. Period 6 dan 7 ni dia ada pecah dekat bawah ni. Ini masih lagi period 6, ini period 7. Dia dekat dalam ni. Okay. Ada 7 period semuanya. Elements in the same period has the same number of shells filled with electron. Bermaksud, kalau kita ambil magnesium dengan silikon, Si, magnesium dengan silikon ni, kita tahu N paling tinggi dia 3. Bermaksud dia punya shell yang terisi dengan elektron adalah 3 shell yang terisi dengan elektron. Ini semua paling tinggi dia adalah N sama dengan 3. And then, the same highest principal quantum number, N equals sama lah. So, N sama dengan 3 yang saya sebut tadi tu. So, this is the characteristic of period. Okay. Yang kamu kena tahu dekat dalam period ni, okay, period sama, shell dia sama. Okay. Highest principal quantum number dia sama. Okay. So, kalau kita tengok contoh lagi satu, kita tengok kan. Dekat sini saya bagi sodium dengan aluminium. So, this is the electronic configuration. So, kalau kita tengok, highest principal quantum number dia adalah 3s. Al, 3s dan 3p. Di mana highest n equals to 3, highest n equals to 3. So, kita tahu sebab highest n ni sama dengan 3, automatic kita tahu di dalam period yang sama. So, kita tengok Na. Na dekat period 3, Al pun sama juga. Dekat dalam period yang sama. We know that it is in the same period. Just by looking at the highest principal quantum number. Okay. So, that is period for you. So now, the next one, kita kena tengok block pula. So, block is something new for you. So, kamu dah belajar SPDF notation. SPDF ni untuk menentukan block lah. So, kita ada S block, kita ada P block, kita ada D block, kita ada F block. Okay. So, apa yang block ni? So, semua elements yang same highest subshell. Same highest subshell filled with electrons are grouped together in a block. Di mana kita ada 4 blok. Kita ada S, P, D dan F. Di mana kalau S block, highest subshell field is S. Manakala P, highest subshell field is P, D dan F. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya bagi 3 contoh. So kalau kita tengok dekat sini, yang warna merah ini, so merah, this is S block. S block. Kemudian warna hijau, ini adalah P block. Kemudian warna kuning, this is D block. Kemudian warna biru,
F block. Dan kalau kita tengok dekat sini dia kata same highest subshell filled with electrons are grouped together in a block. Bermaksud semua yang warna merah ni mesti kita akan isi yang paling tinggi dia mesti S, NS. So kalau ini dekat highest N dia sama dengan 1, so kita akan ada 1S paling luar. Yang ni 2S. Yang ni 3S, 4S dan sebagainya. Okay. So kalau kita tengok contoh. Okay, so ada 6 carbon, ada 6 proton. So it is 1s2, 2s2, 2p, 2. Okay. Manakala sulfur pula 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 4. Manakala Br 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 4p5. So this would be bromine. Now, kalau kita tengok highest subshell field untuk carbon, highest subshell dia adalah 2p. Untuk sulfur, it is 3p. Untuk bromine, kita tengok mana yang paling tinggi. Dia adalah 4p. Bermaksud, okay, this is highest subshell, highest energy subshell. Ini pun sama, ini pun sama. Kita tengok dia paling last sekali dia isi P. Bermaksud, all these three must be in P block. Jadi kita tengok. Tadi P block kita guna warna hijau kan? Betul tak carbon dekat situ? So carbon mesti dalam P block. Itu dia carbon. Dalam P block. Then sulfur. Mesti dalam P block. Itu dia sulfur. Sulfur pun dalam P block. Kemudian bromine pun dalam P block. So from that we know that it is in around here. The P block. Okay. Okay. So this would be the P block lah. Contoh dia. So now, kalau kita tengok S block. We start by one. Okay. So kalau kita tengok macam yang 1S ni, dia mestilah paling tinggi dia adalah S. Dan kalau yang this one, paling last dia isi adalah D. So mestilah D block. Okay. So kita tahu blok dia ada SPDF, tapi kita akan fokus pada SPD sahaja. So kita tengok satu persatu. So let's have a look at the valence electron untuk this one. Lithium, saya dah tulis electron arrangement dia. Okay, so lithium paling tinggi adalah 2s1. Magnesium 3s2. Potassium 4s1. Okay, so valence electron dia di sini. Okay, configuration untuk S block. Okay, dia punya configuration valence electron dia yang saya sebut dalam chapter 5 tadi tu. Untuk elemen dalam S block, valence electron dia mesti NS punya elektron. So di sini ini adalah dia punya NS lah. NS dia adalah 2s1. Jadi valence electron dia ada 1 elektron. Di mana valence electron configuration adalah 2s1. Kemudian untuk yang this one pula, valence electron dia ada 2 elektron, di mana valence electron configuration is 3s2. And then this one pula, valence electron dia ada 1 elektron. Di mana valence electron configuration adalah 4s1. So kita tahu daripada S block, kita boleh tahu valence electron configuration dia. So kalau elemen dalam S block, valence electron dia mesti highest N dekat dalam S tu. Jelas tak setakat ni? Does anyone have any question?
untuk valence elektron dia. Jadi untuk kita tahu valence elektron, kita kena tahu dia punya blok dahulu. Sebab itulah saya tak ajar dalam chapter 5. Dalam chapter 5 kamu tak belajar lagi pasal blok. Okay? So kita kena tahu dia punya kedudukan dulu dalam periodic table. Only then we will know the valence electrons. Okay. Now, the next one, P block pula. So kita nak tahu dalam P block, kita tahu kalau nak isi dalam blok tu, kita tengok highest subshell yang diisi. So kalau last kali diisi adalah P subshell, so kita tahu di dalam P block. Dan untuk kita tengok valence electron untuk P block, dia punya valence electron configuration adalah NS2 NP1. NS2 NP2 sehinggalah NS2 NP6. Where N is the highest principal quantum number. So contoh kita tengok dekat sini, boron. Boron subshell paling tinggi energi yang diisi adalah 2P. Bermaksud di dalam P block. And then kita tengok, kalau dalam P block, valence electron dia adalah NS dan juga NP. Di mana N itu adalah highest principal quantum number. So dekat sini, highest principal quantum number dia adalah 2. So ini adalah valence electronic configuration dia. Valence electronic configuration dia. Bermaksud dia punya valence electron dia ada 3 valence electron. And then kita tengok argon pula. Argon yang diisi terakhir sekali adalah P. P yang terisi terakhir. Jadi kita tahu di dalam P block. Jadi kalau di dalam P block, kita tahu valence electron dia adalah NS2. N paling tinggi dia adalah 3. Jadi 3S2, 3P. Semua 3P lah. Jadi dia adalah, ini adalah dia punya valence electron configuration. Valence electron configuration. Okay, di mana dia punya valence electron dia ada 6 tambah 2, 8 valence electron. Okay, now kita tengok D block lah. D block ni yang can be a bit confusing waktu mula-mula. Okay, so kalau D block kita tahu sesuatu tu dalam D block kalau orbital yang terisi ataupun subshell yang diisi paling terakhir adalah D subshell. Jadi, valence electron configuration dia adalah, sebab kita tahu sebelum isi D, dia mesti isi NS dulu. So contoh, kita akan, dia punya valence electron dia adalah NS2 N-1D. Sampailah D10. Ataupun kita boleh susun ikut N-1D, NS. Okay, so kalau kita tengok kat sini mungkin confusing. So let's say kita ambil scandium dulu. Okay, so kalau kita tengok scandium ni, orbital paling terakhir diisi adalah 3D1. So kita isi ni last sekali. Jadi kita tahu di dalam D subshell. Di dalam D block. Dan kalau D block, valence electron dia adalah, kita tahu ini 3 kan? Kita tahu ini adalah N-1. Jadi kalau 3 adalah N-1, N dia mestilah 4. Jadi dia mesti 4s3d. So this is the valence electronic configuration. Bermaksud dia punya valence electron ada 3 valence electron. Dan contoh seterusnya kita tengok yang ini. Cobalt. Proton number 27. Kita isi terakhir sekali adalah 3D. Okay. Bermaksud kita tahu di dalam D block. Sebab dia 3D, so kita tengok. 3. N-1 tu sama dengan 3. Jadi ini mesti dah tambah 1 kan? 4. 4s2, 3d7. Jadi ini adalah dia punya valence electron configuration. Okay, jadi dia punya valence electron dia ada 2 tambah 7 sama dengan 9 valence electron. And then the last one adalah zinc. Zinc 4s2 3d10.
Okay. Kita paling isi last sekali adalah 3D10. Kita isi 3D. Jadi kita tahu di dalam di blok. Jadi kalau di blok, kalau dia 3D, dia mesti termasuk 4S. Kalau dia 4D, dia mesti termasuk 5S. Kalau dia 5D, dia mesti termasuk 6S. Dia macam tu. That's how we determine the D block arrangement. Okay, valence electron dia. Valence electron configuration. Jadi kalau soalan tanya valence electron configuration, kita bagi tahu 4s2 3d10 lah. Di mana valence electron dia ada 12 valence electron. Kenapa 3D last? Okay, kenapa 3D last? Sebab kita ikut off-ball principle. Kan kalau kita ikut off-ball principle, 1S, 2S, 3S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S dulu baru 3D. That's why kita letak 3D last. Tapi kalau bila dah susun, kita dah tulis macam ni, nak susun dia nak 3D1, 4S2 pun boleh. Tiada masalah. Nak susun ikut principle quantum number boleh. Tapi pastikan kita isi dahulu 4S. Okay? Alright. So kita dah tengok period dengan block. So now kita tengok group pula. So group ni dia adalah vertical column dekat dalam periodic table. Di mana dalam periodic table ada 18 group. Elements dalam group yang sama, dia punya valence electrons dia mesti sama. Okay. Jadi kita dah tengok block tadi. So kita tahu valence electron, kita tahulah group dia. Dan sebab chemical properties bergantung pada valence electron, jadi elements dekat dalam group yang sama, chemical properties dia pun sama. Dan nombor group, okay, group number adalah total valence electrons. Tapi ini ada pengecualian untuk P block. So let's have a look at sodium. Kita nak tentukan dia punya group number. So this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jadi daripada sini kita tahu di dalam S block. Okay. Dan kita dah tahu dia punya group number. Dan S block, dia punya valence electron adalah 3S. Jadi kita tahu valence electron adalah 1. Bermaksud, kalau kita tengok dekat atas ni, group number sama dengan total valence electron. So dia sama dengan group 1. Dia mesti dekat dalam group 1. Jadi kalau kita tak betul tak sodium dalam group 1. Tengok balik predict table tadi. Betul, di dalam group 1. Ini adalah group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Now, kita tengok the next one pula. Lithium. Lithium ada 3. So dia adalah 1s, 1s2, 2s1. Again, dia punya paling tinggi substrate yang diisi adalah S. Jadi kita tahu dia adalah S block. S block bermaksud valence electron dia adalah 1. Sebab ada 1 elektron dalam S dia. Jadi, dia dalam group 1 juga. Kemudian, potasium. Potasium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Okay. Jadi untuk this one, kita tahu di dalam S block juga. S block, jadi valence electron dia 1. Jadi kita tahu di dalam group 1 juga. Now, kita tengok scandium pula, ada 21. 1s2,
1s2, 2s2, 2p6 dah 10, 3s2, 3p6, 4s2 dah 20, 3d1. Jadi valence elektron dia, kita tahu elektron terisi paling atas adalah 3d1. So dia dalam 3d, bermaksud dia dalam D block. Dan kalau dalam D block, valence elektron dia adalah 3D dan 4S. Okay. So N-1 dan N. Jadi valence elektron dia adalah 3. Bermaksud di dalam grup 3. Kita tengok betul tak scandium dalam grup 3. Itu dia dalam grup 3. Okay, betul. So, kinda curious. Kenapa tak guna macam style sekolah menengah untuk tahu kedudukan dia? Sebab kita sekolah menengah tu, dia ikut shell. Okay, dan untuk ikut shell tu, dia akan melibatkan problem dekat D block tu. Okay, dia akan melibatkan some sort of issues here. So, because kalau ikut sekolah menengah, kamu tak tahu macam mana nak isi dekat D block. Sebab tu kat sekolah menengah, kamu belajar sampai kalsium saja. Sampai proton nombor 20 saja kamu belajar. Kamu tak belajar sampai yang D block ni. Yang sebab kalau D block ni dia boleh jadi 2.8.8.2.7. Tiba-tiba. So dia macam tak nampak pattern. Menjawab soalan, Friendly? Right. So now, kita tengok balik tadi tu. What was that? Okay, scandium. So, dia dalam group 3. Vanadium pula, dia adalah 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 20, 3. So again, ini dalam D block. Jadi, D block, therefore, valence elektron dia ada 3d3, 4s2, jadi ada 5. 5 elektron. Jadi di dalam grup 5. So vanadium dalam grup 5 dalam periodic table. Tapi untuk P block dia ada special case. So untuk P block, kalau kita tahu elemen tu dalam P block, number of group dia sama dengan valence elektron tambah 10. Okay. Ni kamu ada belajar kat sekolah dulu. Okay. So kalau kita tengok silikon, okay, so it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Okay. Jadi kita tahu di dalam P block. So kita tahu di dalam P block. Jadi valence elektron dia sama dengan 3s tambah 3p. 3s tambah 3p ada 4 elektron. Jadi grup dia sama dengan 4 tambah 10 iaitu 14. So silikon dekat dalam grup 14 sebab di dalam P block. Dan fluorine pula 1s2, 1s2, 2s2, 2p, 5. Again kita isi paling last 2p jadi di dalam P block, maka valence elektron dia sama dengan 5 tambah 2, 7 elektron. Jadi grup dia sama dengan 7 tambah 10 sama dengan grup 17. So fluorine dalam grup 17. There you go. Jadi di sini, in a nutshell, secara ringkasannya, untuk menentukan kedudukan elemen dalam periodic table, first of all, kita kena tulis electronic configuration dahulu. Kemudian, dah tahu tu, dia mesti electronic configuration untuk neutral atom, jangan buat ion pula. Mesti neutral atom. Kemudian, kita boleh tentukan period, block dan juga group. Okay, daripada dia punya electron configuration. Jadi kalau kita tengok contoh silikon balik tadi.
Kalau kita tengok, kita tahu dekat sini, di dalam P block. Okay. Dalam P block, valence elektron dia P tambah S. Ada 4. Dan kita tahu di dalam group 14. Sebab P block kan. Kemudian, kita ada di dalam period berapa? Period berapa kita tengok highest end lah. So, ini silicon from here. So, silicon is in P block group 14 period 3. So kita tahu kedudukan dia dekat dalam periodic table. Like that. Daripada sini pula kita tahu dia group 17 P block group 17 period 2 sebab highest end sama dengan 2. Okay. Alright. So that is all untuk today punya material. So kita cover sampai sini sahaja dahulu. Okay, don't forget this Saturday you have UPS 2. Make sure kamu punya line okay, whatever semua tu, make sure you are prepared or whatever, all that. Buat revision chapter 4 and chapter 5, UPS chapter 4 and chapter 5. Okay, so don't forget this Saturday. Jam 10 pagi saya dah bagi peringatan sebelum ini. And jangan lupa untuk isi attendance juga. Okay, in case kamu nak link dekat sini, let me just pass out the link. Where is the attendance? Let me just stop the recording.